Tama. Sa tatlo yun. Paano tita? Kunwari kayo nakatalikod muna. Okay. Ayun o. 1, 2, 3. Okay. Talikod, saray ko sa left. Uy, saray ko sa left. Ay, bakit kasama kayo dalawa? Lester! Kasama kayo. Lester! Si Mama Lester! Guys, tara na, bukas na to. Seryoso naman na! Guys, serious naman na oh. Iyak ng leader! Yung leader natin oh. Ikaw nagtatampo na yung leader. Okay. So yung tatlo dyan, one, Lester, Anlong, Trisha, kayong unang harap. Uy. Ako, si Papa, Alika, pangalo. Ay, di, sa huli tayo. Kayo susunod. Layo naman natin, hindi na ako makikita. Kasi kamay na kayo. So, sila, talikod muna, talikod. 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 Memorize ko na, huwag kayo mag-alala. Talikod. 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 Ready? 1, 2. Ang haharap muna. Yung tatlo. Paano yung beat? Wait. Bigyan mo ko ng beat. Ang Ganito beat pala. Naglalaro ka pa. Okay. Ang haharap muna, sasabihin ko pangalan ha. Anong Lester, Trisha haharap? 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Siya nang ikot. Yan. Palit. Second, nahaharap, Abu, Abi, Iman. 1, 2, 3, go. Tayo muli. Kami muli. Tayong tatlo. 1, 2, 3. Okay? 1, 2, 3, go. Harap. Yan. So, ang unang, yan. Red, yun yung ginawa ni Alika. Ganun lang kayo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ganun na lang para mabilis. So, 1, 2, 3. Ganun na lang. So, pagkaharap, ganyan. Tapos, 1, 2, 3. Dito ka sa ano? Diyan ka Kunwari harap. nakatalikod ka, tas harap Diyan ka. ka harap. Hindi, sa kabila. Yan, harap mo. Okay. Okay. Tapos, 1, 2, 3. Ah. Pinakasimple na yun, ha? sige. Pinakasimple na yun guys. Sige na. Okay? Next. Dalawang talon? Dalawang talon? 1, 2, 3. Tatlo, ano? 1, 2, 3. Yeah. Okay, next. Kaliwa. 1, 2, 1, 2. Ready? Next. 1, ready. Precision is siya. Oh, see? Ready, go. 1, 2, 1, 2. No. Guys, sige 1, na. 2, 1, 2. Ready, 5, 6, 7, go. 1, 2, 1, 2. Opo. Yeah, tama ka dyan. No. Laging right, left. Yeah. Kasama yung five. Ready? Left, right, left, 1, left. 2, 1, 2. Left, right, left, left. Ready? Tasong katawan na. Okay, kamay muna. Kamay muna. Grabe ka kay dito. Uy, Guys, leader natin. Iyak na yung Guys. leader. Kamay muna. 1, 2, 1, 2. Ready? 1, 2, 1, 2. Okay, 1. Ready, go. 1, 2, 1, 2. Oh, katawan, isabay nyo ah. 1, 2, 1, 2. Ganun lang. Ready? Kayo. 1, 2, 3, go. 1, 2, 1, 2. Perfect. Now, sa left. Sa kabila. 1, 2, 1, 2. Ready? Uulitin lang sa kabilang side. 1, 2, 1, 2. Correct. Okay. Ready? Mami, go! 1, right. Sa left aka. Pag hindi yan nakasundan ka, Ano na yan? Mama, pag hindi yan nakasundan ka. Ice cream namin. Ready? Ano na? Galing pa ng Lord. Guys, bukas na to. Ready, go. 1, 2, 1. Balik ka, be. Talay na. Kasi tapos na kayo sa left. Nagawa niyo na. Right. Hindi kami 1, 2, 1, 2. Oh. Okay, from the beginning. In the beginning. Ganito dapat ang gawin nyo. Yung ginawa natin sa pakita mo siya. 1, 2. Yeah. Mga ganun.
Sunod, guys. Okay. Bang, bang, bang. Ay, hindi sila pala muna. Pangatlo ka. Magbibit ako ah. 1, 2, 3, go. Tan, 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 tan. Hindi pa yun. Pag tapos na. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tapos 3, 4. Ayan, okay? Ready? Ulit. Magbibilang ako. 5, 6, 7, 8. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Tatlo yun. Okay, ready? Yun na sa gilid. Alam niyo na yun. Okay. 5, 6, 7, 8. Left. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yeah! Okay. Isa lang naman eh. Hindi kasi yung... Hindi, gawin niyo muna yun. Yung una. Para sa music. Yung una muna. Ganito, Tito. Baka lagi. Kaya natin yun. Yung unang part. Mabilis na to ha. Mabilis na to. Ready? Okay, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mabilis na eh. Kailangan mabilis. Ayan, okay. Okay, ready. Ready. Wag, i-ano nyo sa isip nyo muna yung music. Sa isip nyo muna. Pero kailan mabilis ko yan. I-ano na muna natin dito. Beat. Tapos, pag music na, kailan mabilis na. Ready? 5, 6, 7, go. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Okay? Mabilis lang to. Kasi mabilis yung music eh. 7. Ready? And go! 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Gets mo? Pero sa music, mabilis yun. Hindi. Binabagalan ko lang para mapasok sa isip nyo yung best step. Pero pag sa music na, bibilisan nyo na. Kasi mabilis sa music. Dito ka nga, ay. Mahirap maging teacher. Ready? Ay. Huwag mo nang iilak, ma. Pero memorize nyo na yun, diba? Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Okay. Mabilis na! Mabilis na, mabilis na. Hindi, maakala mo lang yun. Okay, tapos na doon sa 1, 2, 1, 2. Tapos na, doon na kayo sa susunod na step. So, 1, 2, 1, 2. Yan. Tapos ganyan. 1, 2, 1, 2. Okay, ready? And go. Go. Bilisan nyo na lang muna dito. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 10, 10, Ay, sa di ba sa... 10, 10, 10, 10. Oh, see, well done. Dito mo na. Tapos susunod ganon. So pag ganun mo, ganun ka sa ganun. Oh, galing. Oh, very good. From the beginning. Mabilis ha. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Woo! Well done. Mabilis na lang ito pag sa music. Sige nga, sa music nga. Nilalak ba? O nilalak? Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Rebola pro Brunão, bola pro Cadê as popozuras fazem tudo macaquinho? Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Rebola pro Malapit na, ready, ready. Hindi, halap na lang kayo. popozuras Go! fazem tudo macaquinho. Desce até o chão, Okay. esse é o bonde do Brunão. Desce até as popozuras. Ito, pag i-ready mo na. Yan. Okay, alright. I-ready mo na. Taas mo muna. Ready? Ready? 1, 2, 3, go!
Cadeas, poposuras, pasen duro, cadeas, popos. Pag sinabing kapeya, kapeya. Ganun kaagad. Ready? Cadeas, poposuras, pasen duro. Okay, sabi niya, kapeya, kasinturo, pasinturo. Kung ano man yun. Ready? Go, kapeya. Poposuras, pasen duro. Isa lang, So, talon na lang kapeya, kasinturo, pasinturo, kantenturo. Oh. Ten, 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 Yung ten, ten. kanturo ma, ganun na lang yun. Wala nang talon. Okay, okay, okay. Ready? Pagkakulit yung ganyan. Ready? Ready? Okay. Ready? Go! Cadeas, poposuras, pasen duro. Esse é o chão, esse é o bonde do Brunão. Ang ganda! Esse é o bonde do Brunão. Ulit, ulit! One more! Ready? Ang galing! Okay, ready? 1, 2, 3, go! Cadeas, poposuras, Ulit, pasen ulit. duro. Makakanta muna lang kami sandali. Sentimen. Takbo muna ma. 1, 2, 3, go. Tan, 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 Taran, 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 tan. Ay, Tan, tan, taran, tan, tan, tan. Tama, tama. Ulit, ulit, ulit. Apat talag tatlo. Anak, tatlo talaga yun. Yung ganun nyo. Tatlo lang. Ay, dalawa lang. Dalawa lang? Okay, okay. Ganon. Yeah, okay, ready? Ang title of the song is Pen. Ay, sorry, hindi ko na ano. Pagkatapos ng ganito na. Pagkatapos na. Talit, takay. Tapos na. Sign. Okay, ready? Okay, ready? 1, 2, 3. Bilang mo na, patay mo muna. 5, 6, bilang, count lang. Okay. 5, 5, 6, tapos return dito. 5, 6, 7, parang return. 5, 6, 7, 8. Cadeas, poposuras, pasen duro. Esse é o chão, esse é o bonde do Brunão. Okay, kailangan nyo i-timing yun. 5, 6, 7, 8. Cadeas, poposuras, pasen duro. Esse é o chão, esse é o bonde. Si Tito Arthur, The chicken. huwag kang sasama sa kanila. Kahit tayong tatlo. Abanti ka doon, babe, para ikaw ang leader namin dito. Wait lang, ganito muna habang wala pa si Mama sa labas. Okay ba muna? Cadeas, poposuras, pasen duro. 1, 2, 3, go. Cadeas, poposuras, pasen duro. Esse é o chão, esse é o Hindi. bonde do Brunão. Wait. Ano ma? Cadeas, poposuras, pasen duro. Ah, dalawa lang. Dalawa lang. Tatlo kami, kunwari, grupo ni... Dalawa, tama. Dalawa lang. Kunwari, grupo ni Pops, Trisha. wait lang. We're gonna get a demo from the pro. Count lang, 5, 6, 7. 5, 6, 7, go. Cadeas, poposuras, pasen duro. Arthur, pangatlo ka sila. Sila, tas tayong tatlo. Ayan. O, sige, dyan ka na. Una ka po. Ano tayo, ate? Una ka. Pangatlo tayo. Ready? 5, 6, 7, go. Cadeas, poposuras, pasen duro. Tak, tak. Okay, ready? Talikod. 5, 6, 7, go. Cadeas, poposuras, pasen duro. Tak, tak. Esse é o bonde do Brunão. Esse é o chão, esse é o bonde do Brunão. Oh, hindi pwede. Kailangan sabay-sabay. Okay, 1 dito. Always on the left. Left. Inaano ko nga siya, tineferpik ko siya eh. Okay. Ewan nyo kung titignan, mine yung Okay, sasama na ako. Ma, dito kayo. Malamig dito. Ready, ready. Sasama na ako. Yung una muna. Sasama na ako. Dito ka. May ko mag-play.
Oo nga. 1, 2, 3, go! As popozudas fazem tudo quadradinho. Desce até o chão, esse é um bonde do Brunão. Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Rebola, Brunão, bola, cadê as popozudas fazem tudo quadradinho. Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Hindi, kailangan maging perfect muna kayo. Cadê as popozudas fazem tudo quadradinho. Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Rebola, Brunão, bola, cadê as popozudas fazem tudo quadradinho. Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Rebola, Ayun. cadê as popozudas fazem tudo quadradinho. Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Tingnan niyo sa video doon. Lapit tayo. Cadê as popozudas fazem tudo quadradinho. Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Rebola, cadê as popozudas fazem tudo quadradinho. Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Rebola, cadê as popozudas fazem tudo quadradinho. Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Rebola, cadê as popozudas fazem tudo quadradinho. Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Rebola, cadê as popozudas fazem tudo quadradinho. Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Rebola, cadê as popozudas fazem tudo quadradinho. Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Sa gitna ko. Yan o. Cadê as popozudas fazem tudo quadradinho. Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Desce até o chão, esse é o bonde do Ricardo, hindi ka Brunão. makita. Suka dito. Cadê as popozudas fazem tudo quadradinho. Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Rebola, cadê as popozudas fazem tudo quadradinho. Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Kanina pa kayo umpisa, wala na Cadê kayo as sa ending. popozudas fazem tudo quadradinho. Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Rebola, cadê as popozudas fazem tudo quadradinho. Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Rebola,